Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman Irfan bin Muhammad Tan. Nombor matrik saya 10 DEE 21F1043. Sekarang saya nak mencari nilai untuk tabel 1 Measurement Device Legwork 2. Komponen-komponen yang saya perlu ada ialah multimeter, power supply, breadboard dan 2 resistor. Okey. Multimeter ni kita tukarkan dia kepada mode voltage, dan power supply ni kita tukarkan voltage dia kepada 9, manakala currentnya ialah 5. Untuk resistor pertama, kita tukarkan dia kepada nilainya ialah 2.20 kilo ohm, dan untuk resistor kedua nilainya ialah 470 ohm. So first kita akan cari nilai resistor pertama. So kita akan ambil wayar positif. Wayar positif ialah wayar yang berwarna merah. So kita akan ambil, kita akan sambung di terminal positif. Sama juga seperti ini, kita akan sambung di terminal positif. Okey. Kemudian wayar negatif ialah wayar yang berwarna hitam. Okey. Okey. Sekarang kita tekan start simulation untuk cari nilai resistor pertama. Okey. Nilai resistor pertama ialah 7.42 volt. Okey, untuk mencari nilai resistor kedua, kita perlu padam ini. Padam wayar-wayar ini. Okey. Seterusnya kita akan ambil wayar positif pergi ke terminal positif. Okey. Dan seterusnya wayar yang negatif kita akan ke resistor kedua di terminal negatif. Okey. So kita akan tekan start simulation untuk dapatkan nilai resistor kedua. So jawapan dia ialah 1.5 volt dan miliampere dia ialah 3.37. Sebenarnya nilai untuk tabel 1 resistor kedua tu bukan 1.5 volt tapi 1.58 volt. Saya silap cakap. Okey, seterusnya kita beralih kepada tabel 2. Okey. Untuk tabel 2, kita perlukan power supply, multimeter, breadboard dan 3 resistor. Okey. Untuk multimeter, mode dia kita tukarkan kepada amperage, dan power supply voltage dia kita tukarkan kepada 9, manakala current 5. Okey. Untuk resistor pertama, value dia ialah 2.20 kilo ohm. Okey. Untuk resistor kedua, value dia ialah 470 ohm. Dan resistor yang terakhir resistor yang terakhir nilai dia ialah 3.30 kilo ohm. Okey. Sekarang kita nak mencari nilai keseluruhan. So kita perlu ambil wayar yang positif, iaitu wayar yang berwarna merah. Kita akan sambungkan di sini. Okey. Dan ini saya akan sambungkan di sini. Okey. Dan untuk wayar positif saya akan sambungkan di sini. Okey. Seterusnya saya akan menggunakan wayar negatif yang berwarna hitam. So saya akan sambungkan di sini.
Okey. Dan last one di sini. Okey. Untuk dapatkan bacaan, saya akan tekan start simulation. Okey, nilai keseluruhan ialah 2.0 mA. Okey, seterusnya kita beralih untuk mendapatkan nilai resistor yang pertama. So, saya akan padam ni dulu. Okey. Okey. Okey, resistor yang pertama saya akan beralihkan dia ke sini. Di sini. Okey. Dan nilai resistor yang ketiga saya akan alihkan dia di sini. Okey. Seterusnya saya akan mengambil wayar positif. Saya akan letaknya di sini. So, ini di sini. Dan ini masih di sini. Ini sebenarnya kita tidak perlu ubah pun. Okey. Okey, seterusnya saya akan mengambil wayar negatif. Okey, negatif kita akan letak di sini. Dan ini pun sama. Kita letakkan di tempat ini. Okey. Okey, untuk mendapatkan nilai saya akan tekan start untuk mendapatkan nilai resistor yang pertama. Okey, nilai resistor yang pertama ialah 4.09 mA. Untuk nilai resistor yang kedua, saya akan padam ni dulu. Okey. Kita hanya bertukar tempat untuk resistor. Okey. So, ambil nilai resistor yang kedua, kita ubah di sini. Okey. Dan sama juga kita ambil wayar positif. Kita letakkan di sini. Okey. Dan okey. Dan untuk last kali kita ambil untuk wayar positif, kita letak di sini. Okey. Seterusnya kita ambil wayar negatif. Okey. Untuk wayar negatif kita akan letak di sini. Tempat yang tadi yang sama, cuma kita bertukarkan positif ke negatif. Okey. Dan ini. Oh, sorry. Dan wayar ni di sini. Okey. Okey. Sekarang saya akan tekan start simulation. Okey, dan nilai resistor kedua ialah 19.1 mA. Okey, seterusnya saya akan cari nilai untuk resistor ketiga. Okey. Saya akan padam wayar ni dulu.
Okey. So padam. Okey. Kita just tukarkan tempat dia. Okey, ini di sini. Dan resistor ketiga di sini. Okey. Sama juga kita akan ambil wire positif. Okey. Kita akan letakkan di sini. Okey. Dan ini kita akan letakkan di sini. Dan ini kita akan letakkan di sini. Okay. Seterusnya kita akan ambil wayar negatif. Okey. Okey, wayar negatif ni sama juga, kita akan letak ni di terminal negatif, terminal 1. Okey. Dan jangan lupa lagi satu wayar negatif. Okey. Okey, untuk dapatkan bacaan resistor ketiga, kita akan tekan start simulation. Dan nilainya ialah 2.73 miliampere. Okey. Okey, sebab kenapa saya mencari nilai setiap di resistor tersebut, apabila saya menggabungkan nilai I1, I2 dan I3, dia akan menjadi nilai keseluruhan current tersebut, iaitu 26 miliampere. Okey, seterusnya saya akan menyambung untuk tabel ketiga. Okey. Tabel ketiga ni saya akan cari nilai current dan nilai voltage. Untuk tabel ni saya memerlukan multimeter, power supply, breadboard dan 5 resistor. Okey. Okey, firstly saya akan mencari nilai current dahulu, kemudian baru nilai voltage. Okey. Okey, multimeter ni saya tukarkan mode dia kepada amperage. Okey, nilai power supply untuk voltage saya tukarkan kepada 15 dan current still 5. Okey. Dan untuk nilai resistor yang pertama ialah 82 ohm. Yang kedua 220 ohm. Yang ketiga 18 ohm. Seterusnya 39 ohm dan akhir sekali 100 ohm. Okey, sekarang saya nak cari nilai current untuk resistor pertama. Pertama sekali saya akan ambil wayar positif menyambungkan dia ke terminal positif. Okey. Dan saya akan menyambungkan wayar negatif ke sini. Okey. Okey. Okey, saya untuk dapatkan bacaan untuk current untuk resistor pertama, saya akan tekan start simulation. Okey. Dia punya result ialah 96.4 miliampere. Okey. Okey, kita just proceed untuk nilai current untuk resistor kedua. Okey, saya just padam ni. Okey. Dan buat benda yang sama, ambil wayar positif, maksud saya wayar negatif ke sini dan wayar positif di tempat positif. Okey. Okey. So kita start. Okey. Result dia ialah 67.9 miliampere untuk nilai current resistor kedua. Okey, seterusnya. Okey, kita just padam. Okey. Dan buat benda yang sama. Okey, saya akan ambil saya akan padam dulu. Okey.
saya akan ambil wayar negatif ni ke tempat negatif. Okey, sama juga dengan wayar positif ni menyambungkan di tempat positif. Okey. So okey, jawapannya ialah 67.9 mA untuk resistor ketiga. Okey. Seterusnya untuk resistor keempat pula. Saya akan padam. Okey. Ambil wayar positif dulu. Okey, sambungkan dan bertukar kepada wayar negatif. Okey. Okey. Sekarang start. Okey. Result dia ialah 75.5 mA untuk resistor keempat. Okey. Seterusnya untuk resistor yang terakhir. Okey, saya akan padam ni. Okey. So saya akan buat ni. Okey, ni positif. Ingat, terus ke positif. Dan wayar negatif ke tempat negatif. Okey. Dan saya akan start. Okey, nilai current bagi resistor kelima ialah 109 mA. Okey. Seterusnya saya akan cari nilai voltage. Okey, saya padam ni dulu. Okey. Step dia adalah sama, tetapi kita perlu ingat multimeter ni akan tukar kepada voltage kerana saya ingin mencari nilai voltage. Okey. So untuk cari nilai voltage yang pertama, saya akan mengambil ni wayar positif. Okey. Kemudian wayar negatif. Okey. So saya start untuk first. Okey. Result dia ialah 5.18 volt untuk resistor pertama. Okey. Move on to resistor kedua untuk cari nilai voltage yang seterusnya. Okey. So saya akan tarik wayar negatif ke sini. Dan kemudian wayar positif di sini. Okey. Start simulation. Okey. Result dia ialah 1.05 volt untuk resistor kedua atau untuk nilai voltage kedua. Okey. Okey, padam. Okey, sekarang saya akan tarik di resistor ketiga untuk dapatkan nilai bacaan voltage di resistor ketiga. Okey, sorry. Saya akan tukarkan dia kepada black ataupun negative wire. Okey. So saya akan start simulation. Okey. Jawapan dia ialah 1.05 volt. Okey, seterusnya saya padam untuk cari nilai voltage yang seterusnya. Okey. Okey, so wayar negatif ni saya akan tarik di resistor ke 4. Okey. And then wayar positif. Okey. Start simulation. Okey, jawapan dia ialah 2.46 volt. Okey, yang terakhir. Okey. Okey. Tarik kepada terminal positif. Kemudian ambil wayar negatif. Okey. So
Saya start simulation. Okey, result dia ialah 6.31 volt untuk last value untuk voltage. Okey. Sekian dari saya, Muhammad Aiman Irfan bin Muhammad Atan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.